I ti se zoveš i piše svjedodžba, piše mu dovoljan i veli praljak Žig. To mi čovjek pričao, sad je kontrolor u elektri, onda ti iskapčat ove struju ljudima. Onda su ga jedan dočekao sa pajserom, ovo je slomio nogu. Drugi puta ga je jedan nabio Kraljevnicu i sad onda na rehabilitacije. Sad šta vidiš, to su ti. To su škole.